गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपद मंत्रमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयति गिरिं यत्कृपा तमहं परमानन्दे माधवं 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 भगवन् हे रमणा বৈকুণ্ঠর কল্পতরু ভাগবত শাস্ত্র ইহার উত্তম ফল হরি নামে মাত্র। প্রথম দ্বিতীয় স্কন্ধে শরণদূতয় তৃতীয় চতুর্থে যার হুয়ে উদয় নাভি দেখে পঞ্চমে হস্ত বৈক্ষ সপ্তমে অষ্টমে কর কমল যুগল কণ্ঠ দেখে নবম দশমে যার তুঙ্গ একাদশে গলাত দ্বাদশে ভৈরবন্দ হেন ভাগবত